Bienvenue, âme curieuse, sur notre chaîne dédiée aux murmures du passé, aux fêtes oubliées et aux croyances qui ont tissé le voile de nos civilisations. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date souvent ignorée, mais pourtant chargée de sens et d'énergie particulière, le 21 octobre. C'est un jour où le monde visible et l'invisible semblent se frôler avec une intensité accrue, un jour où nos ancêtres, à l'écoute des rythmes de la nature et des souffles spirituels, observaient des signes, pratiquaient des rituels et respectaient des interdictions strictes. Oubliez un instant le tumulte du présent et laissez-vous transporter par les échos d'une sagesse ancienne, une sagesse qui nous rappelle que chaque jour a sa propre âme, ses propres lois, ses propres secrets. Le 21 octobre est souvent appelé le jour de Saint Hilarion dans le calendrier chrétien, mais bien au-delà de sa désignation religieuse, cette date s'inscrit dans un cycle plus vaste, celui de l'automne profond. Les journées raccourcissent, le froid mordant commence à se faire sentir, et la nature se retire, se préparant au long sommeil hivernal. C'est une période de transition, de récolte des dernières énergies et de protection face à l'obscurité grandissante. Les anciens savaient que cette période était propice aux manifestations subtiles, aux visites inattendues et aux avertissements du destin. C'est pourquoi ce jour, en apparence ordinaire, est imprégné d'une spiritualité dense, mêlant la piété chrétienne aux vestiges d'anciennes pratiques païennes axées sur la survie et la connexion avec les esprits de la terre. Le saint du jour, Hilarion de Gaza, est une figure fascinante et puissante, dont la vie résonne encore de miracles et de dévotion. Né au début du IVe siècle en Palestine, Hilarion fut le disciple de nul autre que le grand saint Antoine le Grand, le père du monachisme. Dans les campagnes, on le considérait aussi comme un gardien des cultures, un intercesseur pour des récoltes abondantes et un protecteur du bétail, un héritage des temps où les saints étaient souvent assimilés à d'anciennes divinités agraires. Le 21 octobre est une date où le monde murmure des prédictions à ceux qui savent écouter. Observez attentivement, car les signes de la destinée sont partout. Prédiction populaire. Si le vent souffle de l'est le 21 octobre, l'hiver sera rude et long. Un vent venant de l'est est souvent glacial, et nos ancêtres y voyaient un avant-goût des rigueurs à venir. Préparez-vous au froid et aux disettes. Un brouillard épais ce jour-là annonce un hiver doux mais humide. La brume, signe d'humidité persistante, présageait des températures clémentes mais un temps gris et pluvieux, favorisant parfois les maladies. Si les feuilles des chênes sont encore vertes en abondance, le printemps sera tardif et la nature paresseuse à se réveiller. Une végétation qui s'accroche tardivement à sa vigueur indique un décalage dans les cycles naturels. L'observation des oiseaux migrateurs est cruciale. S'ils partent tôt, l'hiver vient vite et sera rigoureux. Les oiseaux sont de grands messagers des cieux, leur instinct prévoyant les changements climatiques. Une lune rousse ou rougeoyante en cette nuit d'octobre augure des gelées matinales précoces. La couleur particulière de la lune était souvent associée à des phénomènes météorologiques extrêmes. Si les glands sont nombreux sous les chênes, l'hiver sera long et la faim guettera. L'abondance des provisions de la nature était vue comme un signe de la sévérité de l'hiver, car elle était censée préparer les animaux à des temps difficiles. Les vieilles maisons. Rêver d'une maison ancienne ou en ruine symbolise votre passé, des souvenirs enfouis, des aspects de vous-même à explorer. Une pièce cachée ou oubliée révèle un potentiel inexploité. Les objets perdus. Si vous rêvez que vous cherchez un objet perdu, cela peut signifier que vous avez un sentiment d'incomplétude ou que vous avez laissé des problèmes non résolus dans votre vie éveillée. La lumière et l'obscurité. Rêver de lumière éclatante symbolise l'espoir, la clarté, les nouvelles opportunités. L'obscurité dense représente la peur, l'incertitude ou un besoin d'introspection. Nés en ce jour, ceux qui viennent au monde le 21 octobre sont des êtres dotés d'une profondeur et d'une intuition rares. Ils possèdent une âme ancienne, souvent marquée par une grande sagesse. Leur caractère est celui de chercheurs de vérité, dotés d'une grande perspicacité et d'une capacité à voir au-delà des apparences. Ils sont résilients, capables de surmonter les épreuves avec une force intérieure étonnante,
à l'image de saint Hilarion. Leur destin est souvent lié à la guérison, à l'aide aux autres ou à des chemins spirituels non conventionnels. Ils peuvent être solitaires par nature, préférant la contemplation au tumulte social, mais leur impact sur leur entourage est souvent profond et transformateur. Ils sont les gardiens des secrets et les révélateurs des mystères. Saint du jour, nom de fête. Le 21 octobre est le jour de fête de plusieurs saints. Nous célébrons bien sûr saint Hilarion pour les hommes, sainte Céline pour les femmes et saint Urbain pour les hommes également. Hilarion, dont nous avons longuement parlé, incarne la résilience spirituelle et la puissance de la foi. Les personnes portant ce nom sont souvent perçues comme des êtres réfléchis, parfois mystérieux, dotés d'une force intérieure peu commune et d'une grande capacité d'écoute. Demandez aux esprits de la terre de veiller sur votre foyer et vos proches pendant les mois froids, versez l'eau lentement sur la terre en signe de connexion. Après le rituel, laissez les offrandes intactes pour qu'elles soient consommées par les animaux ou se dissolvent dans la terre. Tradition culinaire, le 21 octobre est aussi un jour pour se réconforter avec les saveurs de l'automne. C'est le moment de partager des repas chauds et copieux en famille. Les pot-au-feu et les soupes de potimarron sont à l'honneur, réchauffant les corps et les cœurs. Ces plats mijotés à base de légumes racines, de viande robuste et d'aromates sont parfaits pour se préparer au froid. Les châtaignes rôties sur le feu de bois ou au four, accompagnées de cidre nouveau ou de vin chaud épicé, créent une atmosphère conviviale et protectrice. Les tartes aux pommes et les confitures maison rappellent la générosité des récoltes passées et la nécessité de stocker pour l'avenir. Ces traditions culinaires ne sont pas seulement gourmandes, un déménagement pourrait attirer le malheur dans votre nouvelle demeure, rendant l'établissement difficile et source de conflits. 2. Évitez les conflits et les disputes. Raison mystique. Les paroles et les émotions négatives ont une résonance amplifiée en cette période de transition. Les disputes attirent la discorde durablement dans votre foyer et peuvent créer des brèches énergétiques, invitant les forces du chaos. Saint Hilarion prônait la paix et la solitude méditative. Conséquences. Des querelles. Ce jour-là pourrait mener à des ruptures définitives ou à une atmosphère pesante et malheureuse pour les mois à venir, affectant la santé et le bien-être de tous. 3. Ne pas commencer de nouvelles entreprises importantes. Raison mystique. Le 21 octobre est un jour d'introspection et de préparation pour l'IV, pas d'expansion. Les énergies sont à la consolidation et non à la création de quelque chose de nouveau. Toute tentative de forcer un nouveau départ pourrait être vouée à l'échec. Conséquence. Tout projet majeur initié ce jour-là, qu'il soit professionnel ou personnel, pourrait rencontrer des obstacles insurmontables, des revers inattendus et des pertes financières. 4. Ne pas prêter ni emprunter d'argent. Raison mystique. Les transactions financières sont considérées comme particulièrement vulnérables. Prêter de l'argent pourrait attirer des pertes pour le prêteur et l'emprunteur, créant une dette karmique ou bloquant le flux d'abondance pour les deux parties. Conséquence, vous risqueriez de ne jamais revoir l'argent prêté ou de vous endetter davantage si vous empruntez. Cela peut entraîner une instabilité financière prolongée. 5. Ne pas laisser sa maison en désordre. Raison mystique. Une maison en désordre est une invitation ouverte aux esprits errants et aux énergies négatives. Raison mystique. La charité est une vertu cardinale qui ouvre les portes de la bénédiction. Refuser d'aider ceux qui sont dans le besoin en ce jour est considéré comme un affront aux forces divines et pourrait attirer la pauvreté sur soi. Conséquences. Des difficultés financières inattendues, une perte de compassion dans votre propre vie ou un sentiment de manque persistant. 10. Ne pas se baigner dans des eaux ouvertes froides. Raison mystique. Les eaux froides de l'automne sont considérées comme le domaine des esprits aquatiques, parfois espiègles, parfois malveillants. Les légendes parlent des dames blanches ou des fées des eaux qui pourraient entraîner les imprudents. Le corps est aussi plus vulnérable aux chocs et aux maladies.
Conséquences: risque de maladies graves, de noyades accidentelles ou d'être hanté par des esprits aquatiques. Ainsi se révèle le 21 octobre, un jour où les voiles du mystère sont plus fins que jamais. Que ces traditions et ces avertissements vous guident et vous protègent. Puissiez-vous écouter les murmures du passé et trouver la sagesse dans les rythmes éternels de la nature. N'oubliez jamais que la connaissance est le plus grand des boucliers. Si cette exploration des mystères du 21 octobre vous a fasciné, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les profondeurs des traditions ancestrales. Partagez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire quelles autres dates ou légendes vous aimeriez voir dévoilées. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bu, insanların doğa ile kurduğu derin ve mistik bağın bir yansımasıydı. Kırık eşyalar enerjiyi emer ve kısmeti tıkar. Cebinden yanlışlıkla para düşerse bu yakın zamanda beklenmedik bir kazancın habercisidir. Düşen para, bolluk enerjisinin hareket halinde olduğunu gösterir. Ancak onu alıp bir fakire vermek bu bolluğu daha da artırır. Eğer bugün bir dilenciye veya ihtiyaç sahibine yardım edersen, kış boyunca evinin erzakı eksik olmaz. Paylaşmak, evrenin bereketi geri getirmesinin en kadim yoludur. Yardım, yapılan iyiliğin katlanarak geri döneceğine dair bir inançtır. Evde örümcek ağı temizlemezsen, o kış evden uğur eksik olmaz. Örümcekler bazı kültürlerde koruyucu ve kısmet getirici olarak görülür. Onların ağı evdeki bereketi tutar. Ancak bu, evin bakımsız kalması gerektiği anlamına gelmez, sadece örümceklere karşı hoşgörülü olmakla ilgilidir. Bu, gece görülen rüyalar. 21 Ekim gecesi görülen rüyaların, gelecek kış ve yıl hakkında derin mesajlar taşıdığına inanılır. Bu rüyalar, ruhlar alemiyle kurulan ince bir köprü gibidir. Bereketli topraklar, yeşil bitkiler görmek. Gelecek yılın bolluk içinde geçeceğine, emeklerinizin karşılığını alacağınıza işarettir. Kışlık hazırlıklar, erzak toplamak, odun kesmek görmek. Önünüzdeki zorluklara karşı hazırlıklı olmanız gerektiği, ancak çabanızın sonunda refah bulacağınız anlamına gelir. Soğuk, buz veya kar görmek. Hayatınızda bazı engellerle karşılaşabileceğinizi, ancak sabır ve dirençle bunların üstesinden geleceğinizi gösterir. Bu, aynı zamanda ruhsal bir arınmanın da habercisi olabilir. Hayvanlar görmek. Özellikle koç, koyun gibi bereketle ilişkilendirilen hayvanlar görmek, kısmetinizin açılacağına, aileye yeni üyeler katılacağına veya maddi kazançlara delalet eder. Kurt veya tilki gibi yırtıcı hayvanlar görmek ise dikkatli olmanız gereken durumları veya rakipleri işaret edebilir. Amaç, toprağın cömertliğine şükretmek, gelecek yıl için bereket ve dileklerde bulunmak. Ne gerekli? Bir avuç buğday veya mercimek tohumu, küçük bir toprak kap veya bahçede bir köşe. Ne zaman ve nasıl? Gün batımına yakın bir zamanda, sessiz ve huzurlu bir ortamda yapılmalıdır. Avucunuza tohumları alın ve toprağa yönelin. Gözlerinizi kapatarak yıl boyunca size sunulan bereket için şükredin. Tohumları yavaşça toprağa bırakın veya küçük bir toprak kaba ekin. Ekerken şu sözleri fısıldayın: toprak ana, cömertliğin için sana şükürler olsun. Bu tohumlarla birlikte dileklerimi de sana emanet ediyorum. Gelecek yılın bize bolluk ve sağlık getirmesini niyaz ederim. Ne yapılır? Sonra, tohumları ektiğiniz yeri nazikçe sulayın ve bir süre orada kalarak toprağın enerjisini hissedin. Bu, doğayla bir olma ve niyetlerinizi evrene bırakma eylemidir. 3. Ateşle arınma ve geleceği selamlama ritüeli. Amaç, geçmişin yüklerinden arınmak, gelecek kışa temiz bir sayfa açmak ve yeni dilekler dilemek. Ne gerekli? Küçük bir ateş yakabileceğiniz güvenli bir alan, küçük bir kamp ateşi veya metal bir kapta, birkaç kuru yaprak veya dal, kağıt ve kalem. Ne zaman ve nasıl? Akşam karanlığı çöktüğünde, ancak yatmadan önce yapılmalıdır. Küçük bir ateş yakın. Ateşin çevresinde sessizce oturun ve kendinizi geçmiş yılın ağırlığından arındırmaya niyet edin.
Bir kağıda bu yıl sizi üzen, sıkan veya artık hayatınızda istemediğiniz şeyleri yazın. Bunlar kötü alışkanlıklar, korkular, pişmanlıklar veya olumsuz anılar olabilir. Yazdığınız kağıdı yavaşça ateşe atın. Yanarken geçmişin yüklerinin ateşle birlikte yok olduğunu ve küle dönüştüğünü imgeleyin. Bu bir bırakma ve affetme eylemidir. Daha sonra başka bir kağıda gelecek kış ve yıl için dileklerinizi, umutlarınızı ve hedeflerinizi yazın. Bu dönemde yapılan ani değişiklikler enerjinizi zayıflatabilir ve olumsuz enerjilere açık hale getirebilir. Halk arasında tırnak kesmek ömrü kısaltır veya saç boyamak ruhu karartır gibi inançlar yaygındır. Sonuç, bu eylemler kişisel şanssızlık, sağlık sorunları veya ruhsal yorgunluk getirebilir. Vücudunuzu bu özel günde rahat bırakın. 6. Borç vermeyin veya borç almayın. Mistik sebep. Para enerjidir. Bu dönemde verilen veya alınan borç hem verenin hem de alanın kısmetini bağlayabilir. Borçla giren, borçla çıkar inancı vardır. Sonuç, borç alışverişi yapanlar finansal sıkıntılarla karşılaşabilir, borçlarını ödemekte zorlanabilir veya beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirler. Bu, paranın akışını keser. 7. Yüksek sesle müzik dinlemekten veya gürültü yapmaktan sakının. Mistik sebep. Bu, doğanın sessizliğe büründüğü, ruhların fısıltılarının daha net duyulduğu bir zamandır. Yüksek ses bu ruhları rahatsız edebilir, nazarı ve kötü enerjileri çeker. Sonuç, evde veya çevrede yüksek sesli müzik veya gürültü huzursuzluk yaratır, uykusuzluğa ve baş ağrılarına neden olabilir. Aynı zamanda evin enerjisini bozar ve kötü şansı davet eder. 8. Yerde yatan para veya değerli bir şey gördüğünüzde hemen almayın. Mistik sebep. Bu size gönderilmiş bir imtihan veya tuzak olabilir. Yerde bulunan şeylerin üzerinde kötü enerjiler veya nazarlar olabilir. Sonuç, eğer hemen alırsanız o şeyin üzerindeki kötü enerjiyi veya şanssızlığı kendi üzerinize çekebilirsiniz. En iyisi onu alıp bir fakire vermek veya orada bırakmaktır. 9. Gece karanlığında uzun yolculuğa çıkmayın. Mistik sebep. Gece, özellikle bu tür geçiş dönemlerinde görünmez varlıkların ve enerjilerin daha aktif olduğu zamandır. Yolculuk onları size çekebilir. A elas, por milagre divino, juntaram-se mais 10.000 virgens, completando exército de 11.000 almas puras, cada uma acompanhada de barco. Assim, com o coração cheio de fé e uma multidão de seguidoras, Úrsula partiu numa jornada que a levaria pelos mares e rios da Europa. A sua frota, composta por 11.000 barcos, navegou pelo Tamisa, atravessou o Mar do Norte e subiu o Reno, em direção a Roma. Esta peregrinação era para Úrsula não apenas uma viagem física, mas uma profunda odisseia espiritual, voto em movimento. Ao chegarem a Roma, foram recebidas pelo Papa Ciríaco, que, movido pela sua fé, abençoou a todas. No entanto, o seu regresso foi marcado pelo infortúnio. Ao descerem o Reno, perto da cidade de Colônia, na Alemanha, foram interceptadas por uma horda selvagem de hunos, liderados pelo temível Átila. Os hunos, guerreiros impiedosos, massacraram as 11.000 virgens, uma a uma. Átila, cativado pela beleza e pela dignidade de Úrsula, ofereceu-lhe poupar a vida se ela consentisse em desposá-lo. Mas Úrsula, inabalável na sua fé e no seu voto de pureza, recusou veementemente, afirmando que o seu único esposo era Cristo. Furioso com a sua recusa, Átila tirou uma flecha e perfurou o coração da princesa, selando o seu martírio. Assim, Santa Úrsula e as suas companheiras entregaram as suas vidas pela fé, tornando-se símbolos eternos de coragem, pureza e devoção. A sua lenda, transmitida oralmente e através de antigos manuscritos, espalhou-se por toda a Europa, inspirando gerações. A Igreja Católica reconheceu o seu martírio e Colônia tornou-se um importante centro de veneração, onde ainda hoje se podem encontrar vestígios do seu culto e das suas companheiras. A história de Úrsula
é um lembrete vívido de que a verdadeira força reside na integridade e na convicção, e de que há caminhos que, mesmo trilhados na dor, conduzem à eternidade. Se sonha com água estagnada ou suja, pode indicar bloqueios emocionais ou financeiros que precisam ser purificados. Sonhar com uma jornada ou peregrinação. Reflete a sua jornada de vida. Se a viagem é tranquila e o caminho é claro, indica que está no rumo certo com proteção divina. Se a jornada é árdua, com obstáculos, é um aviso para se preparar para desafios, mas também uma garantia de que terá a força para os superar. Representa busca por sentido e verdade. Sonhar com grupos de mulheres. Especialmente se são jovens e em harmonia, este sonho é um sinal de apoio, comunidade e a força da união feminina. Pode indicar a chegada de novas amizades sinceras ou a necessidade de procurar conselho e conforto junto de outras mulheres. Se as mulheres estão em perigo ou sofrem, pode ser um aviso para proteger os seus entes queridos ou a si mesma de situações vulneráveis. Sonhar com um escudo ou amuleto. Este é um claro sinal de proteção. Alguém ou algo está a velar por si. Pode ser a sua fé, um ente querido que já partiu, ou até mesmo a própria Santa Úrsula. O sonho sugere que, apesar das adversidades, você está resguardado de males maiores. Sonhar com flores brancas. Lírios, jasmins ou qualquer flor branca simbolizam a pureza, a inocência e a paz. Este sonho é um bálsamo para a alma, indicando um período de tranquilidade e renovação espiritual, e que os seus votos ou desejos puros serão ouvidos. Sonhar com inimigos ou ameaças. Embora possa parecer negativo, neste dia, sonhar com inimigos que são afastados ou derrotados, ou com ameaças que não se concretizam, é um sinal de que você possui a força interior para superar obstáculos e que a proteção divina está a atuar para o seu bem. Os nascidos sob a aura de 21 de outubro. Quem nasce neste dia especial é abençoado com uma combinação única de características moldadas pela força da pureza, da resiliência e da intuição. O seu caminho é muitas vezes de serviço e de inspiração para os outros, guiadas por um forte senso moral e uma busca pela verdade e pela pureza. A sua presença é um porto seguro para aqueles que as rodeiam. Hilarião, de origem grega, significa alegre, hilário. O nome evoca a figura de São Hilarião, um dos padres do deserto, conhecido pela sua vida ascética e pela alegria interior que irradiava, mesmo em meio às privações. Pedro, de origem grega, Petros significa rocha. Um nome de grande peso na tradição cristã, simboliza solidez, fundamento e liderança firme. Celina, de origem latina, Caelina significa do céu, celestial. Evoca leveza, espiritualidade e uma ligação com o divino. Que as suas histórias e a energia dos seus nomes possam inspirar a todos a trilhar caminhos de luz. Agora, mergulhemos nas ações que podem abrir as portas para a proteção e as bênçãos neste dia. As tradições e rituais são as pontes que nos ligam ao sagrado, permitindo-nos honrar o passado e influenciar o nosso futuro. 1. O banho de rosmaninho e sal para a purificação e proteção. Objetivo. Este ritual milenar visa purificar o corpo e o espírito de energias negativas acumuladas, invocando a proteção de Santa Úrsula e dos bons espíritos, preparando o indivíduo para receber bênçãos e clareza. O que precisará? Um punhado generoso de rosmaninho fresco ou seco, um punhado de sal grosso, marinho se possível, uma vela branca, um copo de água pura. Quando e como realizar? Ao final da tarde ou início da noite de 21 de outubro, prepare a sua casa. Acenda a vela branca num local seguro, visualizando luz e pureza. Ferva o rosmaninho em cerca de 1 litro de água. Deixe amornar e coe. Enquanto a água do banho enche a banheira ou o balde, se for banho de chuveiro, adicione o sal grosso, sentindo a intenção de limpar tudo o que não serve.
A sua presença na mesa neste dia simboliza a fartura da terra, a humildade e a gratidão pelo sustento. Partilhá-la com a família e vizinhos reforça os laços comunitários e a solidariedade. O seu preparo lento e tradicional é um ritual em si, conectando-nos às gerações que nos precederam. Castanhas, assadas ou cozidas. As castanhas são o fruto de outono por excelência. Assadas na brasa ou cozidas são um deleite simples e nutritivo. Simbolizam a proteção e a força que a natureza nos oferece para enfrentar o frio que se aproxima. Partilhar um cartucho de castanhas quentes é um gesto de aconchego e convívio. Frutos, secos, nozes, amêndoas, figos secos. Estes frutos, ricos em energia, são armazenados para o inverno. Consumi-los neste dia é um reconhecimento da providência e uma forma de honrar a prudência e a preparação para os meses mais frios. Representam a persistência e a riqueza da estação. Caldo verde ou sopas de outono. Pratos quentes e reconfortantes como o caldo verde, sopas de abóbora ou de legumes sazonais são ideais para aquecer o corpo e a alma. Simbolizam o cuidado, a nutrição e o conforto do lar. Partilhá-los reforça o sentimento de união e proteção familiar. A sua simplicidade é a sua maior riqueza, nutrindo o corpo e o espírito. Água pura. Um copo de água fresca e pura na mesa, abençoado com a intenção de clareza e purificação, pode ser bebido ao longo do dia, simbolizando a ingestão da pureza de Santa Úrsula. A mesa neste dia é um espelho das nossas intenções e da nossa gratidão, onde cada alimento partilhado carrega um significado, um voto silencioso de abundância e proteção para o futuro. Assim como há tradições a seguir, existem advertências que não podemos ignorar. Os antigos sabiam que certos atos podem desequilibrar a balança do destino, atraindo infortúnios. Neste dia, mais do que nunca, a cautela e o respeito pelas forças invisíveis são cruciais. Consequências da violação. Risco elevado de não ver o dinheiro ou o objeto devolvido. Pode levar a desavenças e ao rompimento de amizades ou laços familiares devido a questões financeiras. 8. Não contar dinheiro depois do pôr do sol. Razão mística. Acredita-se que contar dinheiro após o anoitecer é um desrespeito à energia da abundância e pode levar à sua diminuição. É um gesto que pode atrair a má sorte para as suas finanças, como se as sombras roubassem a sua riqueza. Consequências da violação. Pode experimentar uma diminuição inesperada das suas economias, despesas imprevistas ou dificuldades em gerir as suas finanças, como se o dinheiro fugisse das suas mãos. 9. Não se lamentar excessivamente ou alimentar. Pensamentos negativos. Razão mística. O dia de Santa Úrsula é um dia de resiliência e fé. Entregar-se à melancolia e a lamentações excessivas é como convidar mais tristeza para a sua vida, pois a energia que se emite hoje é particularmente potente na atração de acontecimentos semelhantes. Consequências da violação. Pode atrair mais situações de tristeza e desânimo para o seu caminho. A sua energia vital pode diminuir e o otimismo será difícil de encontrar, criando um ciclo vicioso de negatividade. 10. Não ignorar a sua intuição ou os sinais que a vida lhe envia. Razão mística. Este é um dia em que o véu é mais fino e os sinais do universo são mais claros. Ignorar a sua voz interior ou os presságios que se manifestam é fechar-se à orientação divina e aos avisos dos seus protetores, deixando-se vulnerável a erros e infortúnios. Consequências da violação. Pode tomar decisões erradas, arrepender-se de escolhas e perder oportunidades valiosas. A sua ligação com o espiritual pode enfraquecer e a sensação de estar à deriva pode aumentar. Que estas palavras sirvam de guia e alerta